va lire un We're going verset to read a verse et nous allons commencer à prier. and we are going to start praying. Alléluia. Hallelujah. Ce matin, This morning, à part apart from ceux qui those who ont peut-être un enfant dans la main maybe have a child in their hand, ou bien qui est malade, or those who are sick, si tu n'as pas un enfant dans la main, if you do not have a child in your hand, si tu n'es pas malade, if you're not sick, après ce verset-là, after this verse, tout le monde va se dénider. everyone must stand. Je ne crois pas que dans le boulot ici, il y a des gens qui I s'asseyent. don't believe that in jobs here, there are people who may sit down. Et ce jour, c'est un jour And de today is a day of prayer. il n'y aura pas de prédication. There won't be any sermon. Tu vas te lever pour prier. And you will stand to pray. Maintenant, si tu es arrivé aussi, il n'y a pas de problème. Now, if you just arrived, it ain't no problem. Il y a des moments de prière There are moments of prayer, et il y a des moments de combat. and there are moments of combat. Nous ne sommes pas au moment de We are témoignage. not in a moment of testimony. Mais depuis, après 2 jours de prière, But after 2 days of prayer only, des choses ont commencé à se things passer. have already started happening. Des choses ont Things commencé have already à se started passer. happening. Que ce soit au niveau de May it l'église, just be on the level of the church, que ce soit de façon individuelle. even individually. Et aujourd'hui, And today c'est le dernier jour. is the last day. C'est un jour de combat. It's a day of combat and fight. Il y a des moments où on prie le There are Seigneur. moments where we just pray to the Lord. Il est Dieu. He's God. Mais il y a des moments où Dieu But there are moments where God a demandé à son peuple asked his people d'aller combattre. to go fight. Il dit, allez-y faire par là. He said, go fight. Je suis derrière vous, I am behind you, mais vous allez avoir la victoire. and you will also have the victory. Il n'a pas dit restez à la He did maison, not say stay home, priez là-bas pray home, et vous avez la victoire. and then you have the victory. Donc il y a des moments où So there are moments where le prophète dit priez. you can just say pray. Il dit, avant il disait, le jour de jeûne, il disait, Back mettez then, l'ensemble on days of sur pied. fasting, he will say, Donc à ce moment, il priait so at these times, they would just pray, et ils avaient le résultat. and they saw their results. La Bible dit quand The Jonas Bible allait à says that Ninive, when Jonas was going to the city, le roi the king a demandé à son peuple de jeûner. asked for his people to fast. Même il a demandé, même les moutons And ne he doivent even pas asked manger. for the cows to not eat, Tu n'es même pas donné à tête to au not bébé. give any breastfeeding to the babies. Mais la Bible dit The l'obéissance, Bible says that the obedience, le péché qui était sur the Ninive, sin that was on that city, Dieu a pardonné. the Lord forgave them. Donc en ce moment-là, So at this moment, il leur a dit de prier. he told them, in this case, to just pray. Mais il a dit à Josué de combattre. But he told Joshua to fight. Et la Bible dit au moment où Josué And était the en train de Bible combattre, says that as he was fighting, Moïse avait les mains en l'air. Moses had his hands up in the air, and they Imaginez supported. quelqu'un qu'on soutient les mains Imagine someone whose hands are pendant up un combat. during a fight. Et la Bible dit que quand il était And the Bible fatigué, says that once he was tired, on venait soutenir ses mains. people came to support his hands Au moment où Jésus était en train de while combattre. Joshua was fighting. Mais Dieu pouvait donner la victoire But God seulement. could have just given them the victory at that time. Donc ça dépend de So celui qui it t'attaque. depends on who attacks you. Ça dépend de celui qui It assiste depends sur tes on genoux. who is sitting Ça on your dépend de behalf. celui qui se dresse devant It toi. depends on who is standing in front of you. La volonté de Dieu pour The will chacun, of God for each and every one of c'est que us. nous soyons heureux. It is for us to be C'est happy. que nous soyons en It paix. is for us to be in peace. Donc quand tu fais des So when choses, you do things que tu vois que ça and you recommence, see that they start over, quand tu vois des choses, when you see things tu vois que ton foyer est and you attaqué, see that your marriage tu may vois be que tes attacked, enfants sont and you see attaqués, that your kids are tu attacked, sens qu'il y a la and you confusion, see that there is tu confusion, sens qu'il y a des and you blocages. see that there are C'est obstacles, toi-même qui dois it is you réussir. yourself that must resist. If you accept the circumstances, the Bible says that the one who is asleep Deviens l'ami du becomes the sorcier. friend of the sorcerer. Si tu dors, If you sleep, deviens l'ami du sorcier. you become the friend of the Donc sorcerer. quand Dieu So inspire when God inspires pour dire il faut combattre, to say you must fight, tu dois te lever you must stand pour combattre. to fight. Il y a un homme de Dieu qui There was a disait, man of God that was saying,
À un moment donné, il comprenait At a moment rien. in time, he did not understand. Il ne comprenait He did rien. not understand. Il priait, He prayed, il jeûne, he fasted, il fait des choses. he did things. Ça n'allait pas. Things weren't going right. Parmi le peuple, Throughout the people, il y avait des malades. there were just sick Il y people. a des gens qui se plaignaient. There were people who were complaining. Un jour, il allait And one jeûner. day he went to fast. Et puis, il a pris des jours de He jeûne. took days of fasting. Il a dit à sa femme, He told his wife, je vais aller dans un hôtel. I will go to an Je vais m'enfermer I will go to a hotel and I will lock myself up for 1 week jusqu'à ce que Dieu me parle. until God speaks to me. Je ne mangerai I pas. will not eat. Je vais prier. I will just pray. Et il dit quand il est allé dans And he le says when he went into the room, il dit ce jour-là, he said that day at midnight, il dit dès qu'il a he commencé, said as soon as he started, Dieu dit tu pries. God said, yes, you pray. Mais il y a des moments où tu refuses But la are maladie. there times where you're refusing the curse? Il dit He said, Dieu dit est-ce que tu combats? God told him, are you fighting? Are you combating Est-ce against? que tu combats l'ennemi? Are you combating against the enemy? Il dit quand il a entendu ça, He said once he heard that, il dit ce jour-là, he said that day, à partir de minuit, starting at midnight, il dit faut me voir, He said, on dirait karatéka. if you would have seen me, it's like I was in a karate Il dit class. j'ai commencé à He adorer. said, I started to J'ai worship. commencé à adorer. I started to J'ai worship. commencé à adorer. I started to La worship manière que je n'avais jamais adoré. in ways that I had never worshipped Il before. dit jusqu'à 3 heures He du said all the matin. way to 3 a.m. in the morning, J'ai senti qu'il y avait quelqu'un I dans felt la that there was someone in the room with me. Il dit que j'ai He senti. said when I felt that presence, Il dit, j'ai dit, ah, tu es he said, là. oh, you're here. C'est toi qui Oh, m'empêchais. you're the one who is stopping me. You're Il here dit, now. j'ai pris position. He said, I took my Il position. dit, j'ai dit And aujourd'hui he là. said, today, Aujourd'hui là. today, C'est fini. it's over. Je te combats. I am fighting Je you. te détruis. I am destroying L'esprit you. de pauvreté. The spirit of Vous m'avez poverty. suivi ici. You Je followed me vous in. combats. I am fighting Il you. dit jusqu'à 5 heures. He du said matin, until 5 il a.m. a senti que He c'était. felt that it was over. Il dit, mais aujourd'hui, But he said today, il a plus de 6000 membres. he has over 6,000 members Et il in s'apprête à Paris. construire encore un. And he is now preparing to build an even bigger temple. Il dit, quand tu dors, He said when you're asleep, tu deviens ami. you become a friend. Donc quand tu viens à l'église, So when you come to church, quand tu es trop fatigué, when you're too tired, il est mieux de rester à la maison. it is better for you to just stay home. Tu restes à la maison. It is better for you to just stay home. Et puis tu fais comme il y avait quelqu'un là. And you act as when there was a person. Sa femme lui dit, il faut prier. That person, for example, his wife told him to pray. Il n'aimait pas prier. He didn't like praying. Et les prières de combat, And the prayers of combat, il a mis ça sur une feuille. he put it on a paper. Il a couché sur le lit. He's laying on the bed. Et puis il dit, Seigneur, regarde en même temps. And he said, Lord, look. Donc si tu veux faire de Seigneur, regarde en même temps. So if you want to do like him, Lord, look. C'est un Dieu qui est doux. It's true. God is a God who is sweet. C'est un Dieu qui est calme. He's a God that is C'est calm. un Dieu qui est bon. He is God, a God that is good. Mais il y a des moments But there are où times tu dois aller arracher. when you must go and take back. Où tu dois aller arracher. When you have to go and take back. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Avant ces 4 jours de jeûne, Before these 4 days of fasting, ma maison a été attaquée my house had been attacked spirituellement. spiritually. Mais j'ai compris But I understood que ce que je venais de that décréter what I had just decreed devait être un problème. was about to be a problem. Ma femme ne pouvait même pas marcher. My wife could not even walk. Elle ne peut pas se lever. She couldn't even stand up to walk. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? I said, what is this? Mais on a combattu. But we fought, On a combattu. we fought, On a combattu. we fought. Et il y a des choses que je ne peux pas And dire. there are things that I won't say. Au moment où elle était couchée, But even at times when she was laying there, on m'appelle d'Abidjan pour dire, I am called from back home. homme de Dieu, fais attention. Man of God, be careful. On vient de voir des choses. We just saw things on you. Si tu ne te lèves pas, If you do not stand up, je ne sais pas ce qui se passe aux I don't know what's États-Unis. going on
Mais ta where you at, vous but risquez de your pleurer ta wife, femme dans ces jours-là. you might end up crying in the days coming. Parce qu'il y a longtemps qu'ils vous Because suivent. it's been a long time that they've been following you and targeting you. Mais quelqu'un a pris un os But d'un homme someone mort took a bone of a dead man pour la surprendre, pour la taper. to surprise her and attack her. Ils ont voulu la tuer en They même wanted temps. to kill her right away, Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. but we do not know what's going on. Je lui ai dit non, tout va bien I ici. told him, no, everything's fine over here. Alléluia. J'ai dit tout va bien I ici. said, everything is fine over here. Mais quand je suis rentré dans la But when chambre, I went back in the room, j'ai compris qu'il fallait que je me I lève. understood that it was time for me to stand up. S'il a attaqué Jésus If lui-même, if Satan attacked Jesus himself, ce n'est pas une histoire d'affaires d'homme de Dieu. it's not just a man of God that you want to attack. L'ancien Pascal est venu me rendre. The elder came to pay a visit that Elle day, ne pouvait pas se lever. but she couldn't even stand up. Quand je masse un côté, Once I massage one side, que je mets l'huile, que je suis en train de prier, and I'm praying and putting the anointing oil, elle dit ça revient vers ici. she said it comes back to the other side. Ça revient ici. It's coming to the other On prie side. l'autre côté. We pray on the other side, and it comes back to where it was at before. Mais je dis Seigneur, But I said, Lord, les 4 jours là, these 4 days, ça va être fait. it's going to be done. Et je sais And I know qu'elle va participer. that she will participate. Et on a commencé à prier. And we started praying. On a commencé à prier. We started praying. 2 jours après, 2 days later, c'était des prières. just days of prayer. Et Dieu And God avait inspiré elle-même. inspired her herself. Il dit, prends ce He passage. said, take this passage. Nous avons combattu avec ce And we passage. fought with this passage. Le 3e jour, And on the 3rd day, elle s'est relevée. she rose up. Amen. Elle dit, je vais au- She said, I'm going to work. Ce jour-là, j'ai dit, est-ce que tu peux? That day, I said, are you able to? You La sure? manière qu'elle marchait. And the way she was walking to go Jusqu'à samedi matin. until Saturday morning. En ce moment, on priait maintenant. At that time, we were now just praying. Quand je l'ai descendu, And once I dropped her off, qu'elle marchait plus and she was walking to go, Je dis, Seigneur, I said, Lord, tu existes vraiment. you truly exist. Et quand il a dit pour elle, And once he said for her, il ne s'est pas arrêté. he didn't stop. Il dit toi-même, He said, you yourself, fais attention. be careful. Parce que l'accident qu'ils avaient programmé, Because the accident that they've been programming for a long time, comme ils n'arrivent pas à t'avoir, since they can't have you, ils vont tirer comme si c'était un fusil. they will shoot as if now it's a weapon. De telle sorte que si l'accident, So in a way, for example, if the accident comme happens, si c'est un fer qui va te rentrer là, it's just as if a metal is going to come alors into que you, c'est la balle qu'ils ont lancée. when it's actually the bullet that they Je dis, spurted je you through. condamne ça. I said, I condemn it at Et this je time, retourne ça. and I return it to them. Et il dit, And he tu es un said, serviteur. you're a servant of God. Je lui ai dit, je comprends ce que tu dis. I told him, I understand what you're Il y a saying. des années où on m'a dit, premier There are janvier, years comment- where they told me even the 1st of January when Mais it les meet, janvier sont déjà passés. but it's been Januaries that have passed. Frère, Brothers, quand Dieu inspire when God inspires son serviteur, his servant, qui dit and he 3 jours says de jeûne, 3 days of fasting, souvent il ne va pas me dire sometimes he won't tell me directly que parmi le peuple, that amongst the people, il y a quelque chose qui va arriver. there is something that is going to happen. Il va dire, prenez 3 Instead, jours. he will say, take 3 days of fasting. Mais si c'est jour de jeûne, But if these days of fasting, du jour, you plan around with them, et au moment où on a commencé, and at the time that we started, des personnes, il y a eu des révélations sur there were les personnes. revelations on certain people here Que je vais prendre après de façon that individuelle. later on I will take individually. Mais je vais poser la question à la But for personne now- avant de commencer à prier. But then I will ask a question to that person Pour before dire, est-ce praying. qu'on a décrété les jours, To est-ce qu'on say, a pris le once jour we de jeûne? decreed these 3 days of fasting, did you actually follow through with them? Parce que
si quelqu'un joue Because avec if someone is playing with their own life, je ne veux pas prendre le temps I do not want to take the time to go through these lessons for nothing. La Bible dit que The celui Bible qui says refuse that celui qui refuse the de one that combattre refuses to fight devient l'ami du becomes sorcier. the friend of the sorcerer himself. Et un sorcier ne So peut a pas sorcerer does not want to play around with you. quand tu es bien maintenant, So when you're good, il fait une force quelque he part brings a force somewhere pour t'attendre, to wait for you, pour voler la joie que tu as. so that the joy that you were supposed to have will be Tu vas stolen. avoir quelque chose You maintenant may have something now qui va te donner la that joie. will give you joy. Tu vas penser que tout est You fini. will think that everything's La over. Bible dit qu'il But souffle the Bible des says that he blows arrows pour arrêter tes to calculs, stop your pour calculations, arrêter tes to plans, stop pour everything, te détruire. to destroy you. Il ne vient pas pour que He tu sois doesn't camarade come for avec. you to be friends with him. Alléluia. Hallelujah. Tu dois arracher. You must take back. La Bible dit que ce The sont Bible les says gens-là that it's only the violence qui s'en a pas. Yes. Ceux qui se that do battent. not have, those who struggle, those who fight against. J'étais en train de prier. I was praying, Et le verset qu'il a donné à and ma the verse femme, that he le gave to passage, my wife, the passage dans Apocalypse, in Revelations, j'ai fini de louer, I d'adorer. finished praising, worshiping, Quand je regarde, and once I looked at that passage, dès que je commence, as soon as I started, je suis en train de dormir, puis I started sleeping, and all of a sudden I just woke up. pendant trois fois, And that happened at least 3 times. je dis, mais ça c'est quoi ça? I said, what's going on? Dès que je veux lire, As soon as I want to start reading this je passage, suis parti avec it's ça. like I'm gone. Je me réveille, I wake up, j'ai compris que but I understood il y a quelque chose there was something qui ne voulait pas que je voie. within this passage that he didn't want me to see. Je me suis levé, And I got up. j'ai dit, tu mens, I said, you lying. tu es détruit. You're destroyed. J'ai détruit l'esprit I de sommeil. destroyed the spirit of J'ai détruit sleep, l'esprit d'assouplissement. tiredness, weakness. I destroy you. J'ai dit, donc je ne vais plus lire c'est-à-dire, And I said, doucement, je vais lire Oh, comme si tu so you know what? devant I'm not les even gens. just going to sit down. I'm going to stand up and read this Et passage. quand je commençais à And lire, as I started reading it with a loud voice, arrivé sur où Jésus, as soon as I arrived on the part le where 6e ciel, Jesus opened up the sixth j'ai eu seal, la révélation. I had and received the revelation. J'ai vu I le saw combat qui était là The pour fight détruire les that was méchants. there to destroy the wicked. Et le sommeil est parti. And that sleep went away right then and there. Quand tu veux prier, When you want to pray que la paresse arrive, and you start feeling weak or tired, laziness, ce n'est pas le travail, considère que quelque chose do n'est pas. not think that it's just the physical work aspect. Quelque chose You n'est pas. must know that something wrong is going on. Parce qu'il va continuer dans Because ça he will avec toi. continue with this with you Jusqu'à ce que tu sois surpris. until you are surprised. Jusqu'à ce que tu sois surpris. Until you are surprised. Beaucoup de personnes A aujourd'hui lot of people nowadays pensent que la bénédiction, think that blessings c'est une nouvelle voiture. is just a new car. La bénédiction, That blessings c'est l'argent. is money. Mais la vraie bénédiction de But Dieu, the true blessing of God c'est la paix. is peace. Amen. C'est la paix. It's peace. Tu peux ne pas te marier pour l'instant. You may not be married right now, Et Dieu va te donner la paix. and God will give you peace. Tu peux avoir des millions maintenant. You may have millions now, Et Dieu va te donner la paix. and God will still give you peace. Mais si tu cours partout, But if you're running everywhere, quand tu n'as pas ton propre temps, and you don't have time for your own self, tu n'as pas le temps pour tes enfants, you don't have time for your tu n'as kids, pas le temps pour ta you don't have time for your Tu household, payes télévision, ok, bon, tu you peux pas pay regarder. the cable every month, and you can't even sit down and watch it. Tu dois dire quelque chose ne va pas. You must say, something's not going right. Parce que quand Dieu donne la Because paix, when God gives peace, il donne le repos. He gives rest. Amen. Dieu, quand il donne la paix, When God gives peace, il donne le repos. He gives rest. Donc quand tu n'as pas ces deux So choses, when you do not have these two things, tu dois t'élever. you must stand up.
Tu dois t'élever You must stand up et récupérer. and take back. Et récupérer. Reoccupy all that you lost. Take back. Parce que quelqu'un Because someone regarde mal ton foyer. is looking in the wrong way at your marriage. Le fait même que tu sois The ici, fact that you're even here in the United States or even here, ça peut tuer des it gens. can kill certain people. Parce que quand toi tu retournes Because when you're going back, there is joy with your family. des gens veulent mourir. And this aspect right here, some people want to die for. Why is he coming back to the Ivory Coast and now his family is happy? Some people want to destroy you for that. Que So Dieu a permis if God enabled you to even be d'être en here contact avec Dieu. and for you to even be in contact with God. Quand on dit il y a un jour de jeûne, So when we say there's a time of fasting, il faut fermer ton frigo. Amen. close your fridge. Quand on dit il y a un jour de When we prière, say there's a day of prayer, il faut avoir le temps de prier. you must have time to actually pray. Je vais prêcher sur quelque chose un jour ici One day I will preach on something qui m'a surpris moi. that surprised me myself. Il y a des choses que tu ne connais There are pas. things that when you do not know about, and the Bible says, my people perish by lack of knowledge. Le prophète The prophet était allé voir des rois went to go see some kings pour dire voici ce que Dieu dit to say, here's what God is saying de faire. for you to do. Ils ne l'ont pas fait. And they didn't do it. Et quelque temps après, And times later, il est revenu parce qu'il a he vu came back because now he saw something bigger. pour dire le prophète, qu'est-ce que je dois faire? Now the kings came back saying, prophet, what can I do? La réponse du prophète m'a choqué. The response of the prophet shocked me myself. Le prophète dit, Dieu dit, The prophet said, God said, c'est trop tard. it's too late. Donc il y a des gens qui s'élèvent. So there are people that rise On est dans la and grâce. stand up. Oh, we are in grace. La grâce est You Dieu. know, the grace of God. Si on développe ce If we c'est de la grâce, develop what truly is the grace, ça ne va même pas sortir de ta bouche. it won't even need to come out your mouth. Les choses spirituelles Spiritual things sont bizarres. are bizarre, strange. Les choses spirituelles Spiritual things ne sont pas des choses naturelles. are not things of the ordinary or natural. Et l'ennemi, quand Dieu veut te And the bénir dans enemy, quelque chose, once God wants to bless you in something, il va envoyer un murmure. he will bring Il murmurs. va envoyer He distraction. will bring distractions. Amen. J'avais voulu commencer sur prière, mais je ne sais pas. I wanted to start on just the simple prayers, but I don't know why. Quand le ministère a commencé, When the ministry started, j'étais en train de courir. I was running, I was doing, my little jog. Et au moment où je courais, And at the time that I was jogging, on était seulement 9 personnes. it was only 9 people here. Et l'Esprit de Dieu me And dit, the Spirit of God told me, va bénir les pompiers. go bless the firefighters. Ceux qui ont commencé ici avec moi ce jour. Those who started with me, remember even Deaconess Charlotte is the one who wrote the letter. Ma première question qui est venue dans mon My first question that came to my head, J'ai dit, Seigneur, combien? I said, Lord, how much? Combien? How much? I slowed down a little bit. Lord, how much? J'entends $500. And I heard $500. Je dis, yeah. I said, come on now. Attends, peut-être nous on a mis We probably just have 1,200. Mais les pompiers là, ils ont l'argent. And the firefighters, they have money. 911 là, ils ont l'argent. 911, they have money. Église qui vient de commencer. The church that just started, $500. Moi-même à la fin, on me paye 200. Even at the end of the month, I get paid just $200. Il n'a rien dit. He didn't say anything. Je pensais que c'est moi-même. I thought that as I finished my workout and I went home, I thought it was done. À 16h, At 4 p.m. that day, ma femme m'appelle. my wife calls me. Elle dit, viens me chercher, j'ai fini. She said, come pick me up. I'm done. Dès qu'elle monte dans la voiture, Soon as she enters the car, on a démarré. we went off. Il y avait une sœur qu'on a appelée sœur Maï. There was a sister that was in the back, Sister Maya. Elle dit, Daddy, arrête, arrête. She said, Father, stop. Mother's dying. Hold up, stop. Je regarde, elle me dit, ouvre. I look, she says, open up the car. I stop, I come out the car. As soon as I open up, my wife's laying, her head
It's done. J'appelle 911. I call 911. Ils courent, ils reviennent. They run, they come. Dès qu'ils l'ont trouvé, As soon as they find her, they don't even ask questions. And thank God we were near a hospital. They brought us straight to a On hospital. s'en va ici. We go in, Et je les ai suivis. and I followed them. J'arrive, je veux rentrer. As soon as I arrive, I want to enter the hospital. Ils me disent, tu peux pas la voir. They say, no, you can't see her now. I said, what's going on? What's happening? Je ressors, je vais dans la So voiture. I decided to go back out, go into the car. En tremblant, là, je cherche maintenant. While trembling, now I'm starting to look for verses because you know it's when things are getting hot, when the seat's hot. That's when we start to read the Bible. You know, we never take the time to open up the Bible until things are going bad. That's when we remember this. So that's when someone, for example, someone asks me, "Oh, Pastor, we have the prayer tonight." Non, non, c'est pas vendredi. And, oh no, that's when. No, it's not today. Oh, okay. You know, when things are going hard, that's when we're looking for the Quand je prayer. les cherchais, So I looked for the verse, l'esprit me dit, and the Spirit told me, arrête, "Stop. regarde là-bas. Look over there." Je regarde, I look. je vois 4 voitures de 911, des ambulances alignées. I see 4 cars, 911 ambulances, Il alarmed. me disait, est-ce qu'ils connaissent ta femme? He said, "Do they know your wife? S'ils n'étaient pas venus la chercher, If they hadn't came to get her, s'ils n'avaient pas pris essence pour if they venir la didn't chercher, take their gas to come and get your wife, elle allait mourir. she was gonna die. Va maintenant dedans. Go in there now." J'arrive, I arrive. je demande, est-ce que je peux la voir? I asked, "Can I see my wife?" On dit oui, elle est là-bas. They said, "Yes, she's over there." Je m'en vais la coucher dans le I lit. go, she's laying in the bed. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? I said, "What's going on?" Elle dit, non, je suis arrivé ici, il y a rien, il y a rien. She said, "I arrived here. They looked at me. They said it's nothing going Ils on." ont checké tout, on dit, je suis normal. They checked everything. They said I'm normal. J'ai dit, je sais ce qui s'est passé. Il faut que I ça said, aille. "You know what? I know what's going on. Come on, just get up. Let's go." She said, "What happened?" J'ai dit, j'ai refusé de donner I said, $500. "God told me something. I refuse to give $500. Come on, get up. Let's go." J'arrive, j'ai dit, So I arrived. c'est diaconesse. I said, "Deaconess, Faites les $600 là-bas dans l'eau. could you guys do the $500 so we could get to the firefighters, please?" Quand elle a fait ce jour-là, c'est moi-même, je suis allé. When she did it, it's me myself. I'm running around downtown to look for firefighters. They said, "Sir, what department is it for?" I said, "Just take the money. Vous-même cherchez les départements. You look for the department yourself. Just take the money, please." Alléluia. Hallelujah. Amen. Donc ce n'est pas un problème. So it's not a problem. Spirituellement, quand on te dit tant, Spiritually, when someone tells you this, il faut le faire. you must do it. Normalement, quand tu as la lèpre, Normally, when you have leprosy, on te soigne. you are able to be healed. Mais You're quand treated. tu dis son nom, le général Naaman, But the general Naaman, il allait voir le prophète. he went to go see the prophet, Le prophète est assis en bluffeur. and the prophet was sitting there, relaxed. Il As a dit, bluffer. il dit, ça c'est un gonflé qui vient là-bas. He said, "Yeah, there he goes." Le général, et puis il venait. The general himself, he was coming with money, Comment on va le soigner? you know, all of that, just so the prophet could see how he could be healed. Le prophète dit, And the prophet said, son argent là, his money, enlève tes tenues militaires I et don't tes need all. galons, Just take off your military attire jette-toi dans l'eau sale, and throw yourself in that dirty water, où les cocotilles s'amusent. where the pigs, all of them, where they play around. Go throw yourself in that. Il demande, il n'y a pas autre chose. The general asks, "There's nothing else?" Et ces soldats qui sont avec lui, And his soldiers that are with him, il dit, général, they say, "General, il ne t'a pas demandé quelque chose de difficile. he didn't ask you something that's difficult." Il dit, si tu veux te He guérir, said, "If you want to be healed from your leprosy, jette-toi dans la boue, just throw yourself in the mud. mets-toi dans l'eau sale là. Just throw yourself in the mud, in that dirty water." Il dit, il faut nager avec les cocotilles, c'est pas elle vive les gentils là. So- Sinon, l'eau sale là-bas, là, c'est cocotilles qui est là. Parce que si c'est eau simple, là, le général ne peut pas regarder, puis il va regarder le prophète, mais il voit cocotilles en train de jouer partout, et puis on dit, dans l'eau, c'est là-bas, tu vas nager pour être guéri. La Bible Amen. dit,
The Bible Imaginez un says, général qui se met imagine a general that puts himself in the il est mud. couché et puis il se And tourne he's dans just la boue. laying there and turning himself in the mud. Mais la Bible dit quand il s'est levé, But the Bible says, once he rose up from that mud, il est guéri. he was healed. Donc quand on dit So when we say jour de jeûne, days of fasting que tu ne gênes pas. and you do not fast, C'est-à-dire spirituellement tu dois avoir honte. spiritually, you must be ashamed of yourself. Parce que Dieu dit jeûne. Because God himself La said, prière dans le fast, secret. pray in secrecy, J'ai behind closed entendu, je doors. veux te libérer. I heard your cries, your prayers, and I want to free you. Il dit prie. And now I just want you to pray. Mais ce matin, But this morning, Dieu ne veut pas que quelqu'un reparte d'ici God doesn't want anyone to leave from here avec l'épine qu'il a dans le pied. Yes. with the same thing that he has in his leg once entering. Il ne veut pas que tu repartes avec les He difficultés. doesn't want you to go back with the same difficulties that you entered here with. C'est une saison. It's a season. Dieu va bénir. God will bless. Dieu va bénir le ministère. God will bless the ministry. Dieu va bénir God will individuellement. bless us individually. Je vois déjà les témoignages. I qui sont already donnés. see the testimonies that are given already. Dieu ne veut pas t'épargner. God does not want to leave you out. C'est vrai que tu n'as pas participé It's peut-être true. il y a des 3 jours. Maybe you didn't participate in all days, Mais aujourd'hui, Dieu a but voulu que tu today sois là. God wanted you to be here. Donc si tu es là, So if you're here this morning, la prière qu'on va the commencer, prayer that we will start, ce n'est pas une prière de gnomons. it's not just a weak prayer. You just standing there. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va I've never seen someone who is about to go fight Et puis, comme on va là, tu fais And, quoi, et puis ton you know, doigt sort. Alors que quand like, tu donnes ton doigt là-bas, c'est pas you're unprepared. Your stance is weak. I've never seen someone like that. Hallelujah. Tu vas te battre. So you must fight this morning. Ce que tu vas déclarer. What you declare, Goliath et David ne se sont pas touchés corps à corps. Goliath and David didn't touch each other physically, body to body. Mais c'est ce qu'ils ont déclaré. But it's what they declared. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un poids devant toi aujourd'hui? Is there something that is a weight in front of you this morning? Dieu dit ce que tu vas déclarer. God said, what you're going to declare shall happen. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu Is there something that you want? Il y a 2 mois pour que la There are 2 months for the year to est end. prêt à te donner cette God is ready to give you what you're looking for. Mais il dit comment tu vas But he said, how are you going to reoccupy and take back? Dieu est prêt pour t'accompagner. God is ready to accompany you, Mais dans le combat, but in the fight. on va se lever, on va prier. Let us stand and let us pray. La Bible dit dans le psaume The 144, Bible says in the Psalm 1, il 144, dit béni soit l'Éternel mon rocher.